मेरी नजरें पानी की टंकी पर जमी हुई थीं और जहन सोच विचार में मसरूफ था कि निगरान चौकी में मौजूद गार्ड्स की नजरों से बचकर अपना मकसद पूरा करने की क्या तरकीब हो सकती है। मगर काफी दिमाग लड़ाने के बावजूद मैं कोई मुनासिब और महफूज तरीका न ढूंढ सका। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने उस पर जितना गौर किया मैं उस पर यकसू होता चला गया। फिर मैंने अपना वो ताजा लाहे अमल बरुए कार लाने का फैसला किया, क्योंकि मुझे अपना मकसद पाने की वाहिद वही सूरत समझ में आ रही थी। मैं सड़क से उतरा और तेजी से दाएं तरफ जंगल की तरफ बढ़ने लगा। मैं आखिरी सिरे से बमुश्किल चंद गज पहले जंगल में दाखिल हुआ और दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। मेरी कोशिश थी कि जंगल के किनारे के करीब तरीन रहकर आगे बढ़ूं, जहां झाड़ियां और दरख्त बहुत छिद्रे थे और वहां से इतनी रोशनी अंदर आ रही थी कि मैं अपनी पूरी कुव्वत बसारत काम में लाते हुए कदम ब कदम आगे बढ़ सकूं। कोई 50 गज तक तो मैं तकरीबन अंधों की तरह जैसे तैसे ठोकरें खाता, उलझता, रास्ते बदलता, कीचड़ में लथपथ होता आगे बढ़ता रहा। मगर फिर जंगल के बाहर मौजूद हल्की रोशनी भी मांद पड़ने लगी और दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान तो घुप अंधेरा छाने लगा। मैं मजबूरन जंगल के बिल्कुल बाहरी किनारे की तरफ आ गया और दरख्तों के दरमियान से झांक कर बाहर का जायजा लेने की कोशिश की। मेरी आंखें नीम तारीकी में गुजारे लायक देखने के काबिल हुई तो मुझे सामने कोई 60-70 गज के फासले पर चार दीवारी का स्याह खाका नजर आया, जबकि मेरे अंदाजे के मुताबिक दाएं तरफ मजीद कोई 50 गज आगे चार दीवारी के कोने पर एक निगरान चौकी मौजूद थी। मैंने उस निगरान चौकी का बगौर जायजा लेने की कोशिश की। उसकी मचान पर एक कुमकुमा रोशन नजर आ रहा था, मगर उसकी रोशनी काफी महदूद थी। मैं कोशिश के बावजूद निगरान चौकी में तैनात किसी गार्ड को देखने में नाकाम रहा। मैंने फौरन विंचेस्टर 70 मॉडल राइफल कांधे से लगाकर बेताबी से उस पर नस्ब दूरबीन में से झांका। यकलख्त वो निगरान चौकी मेरी नजरों के सामने थी। अब मैं बहुत वाज़े अंदाज में उसका जायजा ले सकता था। मुझे सबसे पहले तो ये इदराक हुआ कि उस निगरान चौकी का हजम उस चौकी के मुकाबले में कम से कम दुगना है जिसका मैंने रतन के दफ्तर की छत से जायजा लिया था। उसकी ऊंचाई तो लगभग उतनी ही रही होगी, मगर ऊपर मौजूद कंक्रीट के चौकोर मचान की लंबाई और चौड़ाई नुमाया तौर पर ज्यादा थी। अब मैं मचान पर खड़े एक लंबे तड़ंगे भारी भरकम सिक्योरिटी गार्ड का भी जायजा ले सकता था। उसके जिस्म की बराए नाम नक्लो हरकत बता रही थी कि वो बिलाशुबा जाग रहा था, मगर उस वक्त उसका रुख शायद समंदर की तरफ था। मौका मुनासिब जानकर मैं हत्तुल इम्कान दरख्तों के नीचे रहते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। ताहम हर 15-20 कदम के बाद मैं ठहर कर दूरबीन में निगरान चौकी का जायजा लेता। कोई 30 गज आगे बढ़ने के बाद मैंने दूरबीन आंखों से लगाई तो पता चला कि मैं ऐसे जाविये में पहुंच चुका हूं कि चौकी के कोने का एक बड़ा सुतून मेरे और उस सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान हायल हो चुका है। ये इदराक होते ही मैंने रफ्तार मजीद तेज कर दी। लगभग 25 कदम आगे बढ़ने के बाद मैंने एक बार फिर जायजा लिया तो पता चला कि तिरछे जाविये और बुलंदी की वजह से मेरी दूरबीन अब मचान के अंदर का मंजर दिखाने के काबिल नहीं है। ताहम ये देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। इसका मतलब ये भी था कि अब वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे उसी सूरत में देख सकता था कि वो मचान की मुंडेर से बाहर झांक कर खास तौर पर मुझे देखने की कोशिश करता, जबकि यहाँ तारीकी इतनी ज्यादा थी कि मेरा उसकी नजरों में आना मुश्किल था। मैं भी सिर्फ दूरबीन की मेहरबानी और मचान पर रोशन कुमकुमे की वजह से उसे देख पा रहा था। मैंने सूरत हाल साजगार पाकर चार दीवारी की तरफ मजीद बढ़ने की बजाय वक्त बचाने के लिए बराह रास्त उस निगरान चौकी की तरफ बढ़ने का फैसला किया। ताहम अब मैंने रफ्तार कम कर ली थी और हत्तुल इम्कान बे आवाज कदमों से आगे बढ़ रहा था। इस दौरान में शिकारी राइफल एक बार फिर मेरे शाने पर पहुंच चुकी थी और मेरा बराटा दाएं हाथ में अपना काम दिखाने के लिए मुस्तैद था, जबकि बाएं हाथ से मैंने तकिया सीने से चिपका रखा था। कुछ ही देर में निगरान चौकी से मेरा फासला निस्फ रह गया। अब चार दीवारी मेरे दाएं तरफ कोई 15 गज के फासले से आगे बढ़ रही थी। तभी एक ख्याल जहन में आने पर मैं एक बार फिर ठहर गया। जरूरी तो नहीं कि निगरान चौकी में वो गार्ड अकेला हो। अगर उसके किसी साथी गार्ड की नजर मुझ पर पड़ गई तो मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब एक खास नुमाया हयूले की शक्ल में मुझे खासी आसानी से देखा जा सकता है। कुछ सोचकर मैं दोबारा चार दीवारी की तरफ बढ़ने लगा। सिक्योरिटी गार्ड्स की नजरों से बचने के लिए वो ज्यादा मुनासिब जगह थी। चार दीवारी के साथ पहुंचकर मैंने एक बार फिर राइफल की दूरबीन को जहमत दी। अच्छे में झांकते ही चौंक पड़ा। मुझे पहली बार पता चला कि निगरान चौकी के ऐन नीचे एक बड़ी सी कोठरी मौजूद है, जिसे बाकायदा कमरा भी कहा जा सकता था। मजीद गौर से देखा तो मुझे उस कमरे की अपनी तरफ की दीवार में एक खिड़की भी नजर आ गई। उसके पट बंद थे, मगर उसकी झरियों से रोशनी छन कर बाहर आ रही थी। मैं दूरबीन में देखे बगैर सीधा आगे बढ़ता चला जाता तो सख्त मुश्किल में फंस सकता था।
मैं ये मंजर देख कर ठिठका, मगर फिर अपने आप को तसल्ली दी। कमरे का दरवाजा यकीनन बंद है, खुला होता तो उसकी रोशनी मुझे दूर से नजर आ जाती। बिलफर्ज मेरे करीब पहुंचने तक कोई अचानक दरवाजा खोलकर बाहर निकल भी आए तो रोशनी से निकलकर अंधेरे में आने के बायस उसकी आंखों को अंधेरे में देखने के काबिल होने में कुछ देर तो लगेगी। तब तक मैं चार दीवारी की तरफ जाकर कम से कम वक्ती तौर पर उसकी नजरों में आने से बच जाऊंगा, जबकि कवी इम्कान है कि वो मेरी तरफ देखे ही नहीं। फिर भी एहतियातन मैं फौरी तौर पर चार दीवारी की तरफ बढ़ा और बिल्कुल उसके साथ चिपक कर आगे बढ़ने लगा। कमरे की खिड़की के पास पहुंचने में मुझे ज्यादा देर न लगी। मैंने खिड़की की झर्री से कान लगा दिए। कोशिश के बावजूद मुझे किसी के बोलने की आवाज सुनाई न दी। अलबत्ता छत का पंखा चलने की हल्की सी घूं घूं जरूर कानों में आ रही थी। मैंने बेआवाज कदमों से कमरे की दीवार से लगभग चिपककर सामने वाले हिस्से की तरफ कदम बढ़ाए और फिर कोने से घूमकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत ठहर ठहर कर कदम उठा रहा था। उस वक्त कोई बेएहतियाती काम खराब कर सकती थी। किसी हल्के से शोर शराबे से कमरे के अंदर मौजूद एक या जायद अफराद तो एक तरफ, निगरान चौकी की मचान में चौकसी से पहरा देने वाला गार्ड भी मेरी मौजूदगी से आगाह हो जाता, जो मैं किसी कीमत पर नहीं चाहता था। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने राइफल का पट्टा कांधे से निकालकर गर्दन में डाला और राइफल कमर की तरफ से आर पार लटका ली। दाएं हाथ में बरैटा बदस्तूर अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए बेताब और बाएं हाथ में तकिया अपने मुमकिना इस्तेमाल का मुंतजर था। मैंने देखा कि उस दरवाजे का एक ही किवाड़ था। मैंने सांस रोकते हुए तकिए वाला यानी बायां हाथ आगे बढ़ाया और दरवाजा धीरे से अंदर की तरफ धकेला। दरवाजा अंदर की तरफ सरकते देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया और फिर कदम आगे बढ़ा दिए। निस्फ दरवाजा खुलने तक तो मुझे वहां कोई नजर न आया। सामने वाली दीवार के साथ एक केरोसिन ऑयल वाला मखसूस फौजी तर्ज का सफरी चूल्हा रखा था, जिसके आसपास कुछ बर्तन और छोटे बड़े 2-3 डिब्बे रखे थे। चूल्हे से जरा हटकर कोने में एक छोटी सी आहनी अलमारी रखी नजर आई। मैंने दरवाजा थोड़ा मजीद धकेला तो फौलादी पाइपों वाली एक चारपाई का पिछला हिस्सा और उसकी पायंती से बाहर खाकी पतलून से निकले 2 भद्दे से पैर नजर आए। मैं यकलख्त साकित हो गया। मुमकिन है ये शख्स जाग रहा हो, मगर फिर मैंने खुद ही ये अंदेशा मुस्तरद कर दिया। वो बेदार होता तो दरवाजा खुलते देख कर चौंक पड़ा होता। पिस्तौल का रुख चारपाई पर दराज शख्स की तरफ रखते हुए मैंने कमरे में कदम रखा और जल्दी से चारपाई पर वर्दीपोश फौजी को निशाने पर ले लिया। ये देखकर मेरे कशीदा आसाब ढीले पड़ गए कि 41-42 साल का लंबूतरा सा स्याफाम शख्स मुंह खोले गहरी नींद सो रहा है। अगले ही लम्हे मैं दबे कदमों उसकी तरफ बढ़ा। उसके करीब पहुंचकर मैंने बगौर उसका जायजा लिया और अपने बरैटा को नाल से थाम कर निशाना लिया और उसके फौलादी दस्ते को हथौड़े की तरह पूरी कुव्वत से चारपाई पर महवे ख्वाब फौजी की कनपटी पर दे मारा। उसके हलक से एक अजीब सी आवाज खारिज हुई, साथ ही खोपड़ी की हड्डी चटकने की आवाज भी सुनाई दी। जरब लगते ही उसका जिस्म बिस्तर पर एक बार उछला और फिर वापस अपनी साबिका जगह जा गिरा। चंद ही लम्हों में उसकी कनपटी से सफेद और सुर्ख रंग का गाढ़ा स्याल रिसने लगा। उधर उसके नथनों से खून के बुलबुले उबल रहे थे। उसका जिस्म कोई 1-1.5 मिनट जानकुनी के आलम में तड़पता रहा और फिर एक हल्का सा झटका लेकर साकित हो गया। मैं उसकी मौत का इत्मीनान करके मुड़ने ही वाला था कि मेरी कमर पर कयामत टूट पड़ी। जरब इतनी जोरदार थी कि बेसाख्ता मेरी चीख निकल गई और मैं चारपाई पर ढेर मुर्दे पर जा गिरा। इस दौरान में मेरा बरैटा हाथ से छूटकर लाश के पीछे जा गिरा और राइफल की नाल जोर से मेरी खोपड़ी के अकबी हिस्से से टकराई। इससे पहले कि मैं संभलता या सूरत हाल समझ पाता, मेरी बगल में भी जोरदार जरब लगी। साथ ही मेरे कानों में किसी के गैज़ो गज़ब भरे अल्फाज पड़े। खुदा जाने वो कौन सी जबान थी, शायद गुरखा, मगर उस वक्त तो मेरी जान पर बनी हुई थी। कोई अजनबी जबान पहचानने की किसे फुर्सत थी। मैंने कमर, बगल और सबसे बढ़कर खोपड़ी के अकब से उठती दर्द की टीसें नजरअंदाज करके खुद को संभालने की कोशिश की। मैं लाश पर से उठकर सीधा खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि मेरे अकब में मौजूद मुझे मार गिराने के लिए कोशां शख्स ने विंचेस्टर राइफल के दस्ते पर हाथ डालकर उसे अपने कब्जे में करने के लिए जोर से खींचा। मेरे जहन ने बिजली किसी तेजी से फैसला किया और मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर राइफल की अपने बाएं कांधे के अकब में मौजूद नाल मजबूती से थाम ली। उसके साथ मैं पूरी कुव्वत से अचानक सामने की तरफ झुक गया। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक जोरदार झटके की वजह से राइफल के दस्ते पर से मेरी जान के दरपे शख्स की गिरफ्त छूट गई
और झुकने की वजह से राइफल का दस्ता बहुत जोर से उसके जिस्म के किसी हिस्से से टकराया। उसके हलक से दर्दनाक कर्राह निकली। राइफल के आजाद होते ही मैं अपने कदमों पर घूमा और अगले ही लम्हे मेरा रुख अपने अकब में रुकू के अंदाज में झुके दुश्मन की तरफ हो गया। उसने दोनों हाथों से रानों का संगम दबा रखा था। उसने सर उठाकर नम आंखों से मुझे घूमकर अपने रूबरू होते देखा, मगर ज़र्ब की शिद्दत की वजह से वो कोई फौरी रद्द अमल जाहिर करने के काबिल नहीं था। मैं राइफल गले से निकालने में वक्त जाया करने की बजाय राइफल की नाल बदस्तूर मजबूती से थामकर नीचे की तरफ दबाते हुए तूफानी बगुले की तरह घूमा। इस मर्तबा मैंने ताक कर निशाना लगाया था। राइफल का दस्ता किसी दरख्त के टूटे टहने की तरह उसके झुके हुए चेहरे की बाईं कनपटी और रुखसार से जा टकराया। ज़र्ब काफी जोरदार थी। वो ज़िबा होते बकरे की तरह टकराया, मगर मुझे लगा कि चोट उसे मुकम्मल नाकारा नहीं कर सकी। मैं उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहता था, लिहाजा मैंने पलक झपकते में राइफल का दस्ता मजबूती से थामकर उसके पट्टे के हल्के में से अपना जिस्म निकाला और फिर बिजली किसी तेजी से उसकी नाल किसी लाठी की तरह थाम ली। तभी लहराते हुए पीछे हटता हुआ वो बदमाश एक बार फिर दर्द से चीखा। ज़र्ब इतनी कारी जरूर थी कि उसका भेजा हिल गया होगा। मैं ये खतरा हरगिज मोल नहीं ले सकता था कि वो पीछे हटकर दरवाजे तक पहुंचे। इसलिए अगले ही लम्हे मैंने राइफल नाल से पकड़कर फजा में उठाई और इस बार ऊपर से नीचे की तरफ लाकर खड़ा दस्ता ऐन उसकी खोपड़ी के वस्त में दे मारा। एक तो राइफल का भारी भरकम वजन, दूसरे बेखबरी में उसे मार खाने के गुस्से ने ज़र्ब में शायद कुछ ज्यादा ही ताकत भर दी थी। एक हल्का सा कड़ाका सुनाई दिया, फिर यकलख्त उसकी खोपड़ी दरमियान से पिचक गई और राइफल का दस्ता कोई 1 इंच उस गड्ढे में धंस गया। वो कटे दरख्त की तरह जमीन पर ढेर हो गया। ज़र्ब इतनी कारी थी कि वो शायद फौरन ही ठंडा हो गया। मैंने उसकी तरफ से मुतमईन होकर राइफल के दस्ते का जायजा लिया। मेरे खदशे के बरक्स मुझे उस पर खून या कोई गलाजत नजर नहीं आई। मैंने ये खतरनाक मरहला बखैरियत मुकम्मल होने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मामला गड़बड़ तो होने लगा था, मगर ऊपर वाले ने बर वक्त मुझे संभलने का मौका दे दिया, वरना मेरा काम तो लगभग हो ही गया था। खुदा जाने वो बदबख्त अचानक कहां से टपक पड़ा। ये ख्याल आते ही मैंने जल्दी से बाएं तरफ देखा। उसके साथ ही मेरे हलक से बेसाख्ता गहरी सांस खारिज हुई। उस तरफ कोने में एक छोटी सी तहारत गाह मौजूद थी। वो बदबख्त मेरे कमरे में दाखिल होने के वक्त उसके अंदर था और गालिबन उसी वक्त बाहर निकला था जब मैंने अपने बरेटा के दस्ते से चारपाई पर नींद के मजे लेते बदमाश की खोपड़ी की मजबूती की आजमाइश की थी। ये भी गनीमत था कि उसके पास उस वक्त कोई आतिशी हथियार मौजूद नहीं था, वरना शायद वो अकब से मेरी पीठ छलनी कर देता और मैं अपने दिलो दिमाग में दायमी हैरानी लिए ऊपर रवाना हो जाता कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। तभी मुझे इदराक हुआ कि उस कोठरी में सिर्फ एक ही चारपाई मौजूद है, जिस पर मेरे हाथों जहन्नम रसीद होने वाला अंटा गफील मिला था। यानी मुझ पर हल्ला बोलने वाला बदमाश गालिबन ऊपर वाली मचान पर पहरा देते हुए हाजत पूरी करने के लिए नीचे आया था। बल्कि ये कहना चाहिए कि उसकी मौत उसे ऐन उस वक्त यहाँ खींच लाई थी। ये अलग बात कि शायद ऊपर पहरा देते हुए भी ऐसा ही कुछ अंजाम उसका मुकद्दर बनने वाला था। तभी मुझे एक ख्याल आया जिसने मुझे चौकस होने पर मजबूर कर दिया। उसके ज्यादा देर नीचे ठहरने पर मचान पर पहरा देने वाला पहरेदार तजस्सुस में मुब्तला हो जाएगा। अगर वहाँ एक से जायद पहरेदार हुए तो शायद उनमें से कोई ताखीर की वजह जानने के लिए नीचे चला आए। ये सोचते ही मैं चौकन्ना हो गया और पिस्तौल संभालते हुए बंद दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हो गया। मेरे कान भी बाहर से आने वाली किसी आवाज पर जम गए थे। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इससे पहले कि कोई ऊपर से यहाँ पहुंचे, खुद अपने मंसूबे के अगले मरहले पर अमल पैरा हो जाना चाहिए। उसके साथ ही मैंने अपनी राइफल वहीं रखी और सिर्फ अपना बरेटा सौंते और तकिया संभाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी तक उस तकिए के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई थी, मगर किसी भी वक्त उसकी जरूरत पड़ सकती थी और ये मेरे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता था। मैंने बेआवाज दरवाजा खोला और अंधेरे से मानूस करने के लिए अपनी नजरें सामने दूर तक फैले नीम हमवार मैदान पर जमा दी। इस दौरान में मेरे कान ऊपर मचान की तरफ से आने वाली किसी आहट, किसी आवाज की तरफ जमे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें नीम तारीकी में खातिर खा हद तक देखने में कामयाब हो गईं। मैं कमरे की बैरूनी दीवार के साथ साथ बाएं तरफ बढ़ने लगा। मैं दाएं तरफ से कमरे तक पहुंचा और अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त था तो कमरे के बाएं पहलू पर ऊपर मचान तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी या जीना मौजूद होना चाहिए था। मैंने दबे पांव चलते हुए जैसे ही कमरे के कोने से बाएं तरफ नजर दौड़ाई, मुझे नीम तारीकी में लकड़ी का एक बड़ा सा जीना दीवार के साथ लगा दिखाई दिया। मैंने एक बार नजरें उठाकर बगौर ऊपर का जायजा लिया। अगर ऐन उस वक्त कोई ऊपर से झांक लेता तो मैं बाआसानी उसकी नजरों में आ जाता।
اس کے بعد مجھے نشانہ تاک کر مار گرانا اس کے لیے بچوں کا کھیل ہوتا۔ مجھے خیال آیا کہ کمرے سے نکلنے سے پہلے میں ان دونوں مردودوں میں سے کسی کی وردی چڑھا لیتا تو شاید کچھ بچت ہو جاتی، مگر اب یہ سوچنا لڑائی کے بعد یاد آنے والے گھونسے جیسا تھا۔ اب اس عقل مندانہ تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نازک صورتحال میں پچھتاوے میں وقت ضائع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا میں فوراً لکڑی کے زینے کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر مجھے ادراک ہوا کہ وہ زینہ میرے اندازے سے زیادہ چوڑا ہے۔ میں نے چند ثانیوں کے لیے اوپر مچان کی طرف دیکھا، مگر بغور جائزہ لینے کے باوجود مجھے کوئی جھانکتا نظر نہ آیا۔ میں نے اپنے بریٹا پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے تیزی سے زینے کے پہلے پائیدان پر قدم رکھا اور پھر حتی الامکان بے آواز انداز میں اوپر چڑھنے لگا۔ اس دوران میں میری نظر ہر نئے پائیدان پر پہنچ کر اوپر اٹھ جاتی تھی۔ اب بس 3-4 پائیدان ہی رہ گئے تھے۔ تبھی میں نے اضطراب اور بے تابی میں غیر ارادی طور پر کچھ زیادہ ہی تیزی سے اوپری پائیدان پر قدم رکھنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں میرا پاؤں اوپر والے پائیدان کے کنارے میں اٹکا اور واپس پہلے والے پائیدان پر آ گرا۔ البتہ اس دوران میں میرا دایاں گھٹنا خاصے زور سے اوپری پائیدان سے ٹکرا گیا۔ مجھے چوٹ تو لگی ہی، ساتھ ہی اچھی خاصی آواز بھی پیدا ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا، کہیں مچان پر تعینات گارڈز تک آواز نہ پہنچ گئی ہو، انہیں اچانک چھاپ لینے کا میرا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ میرا خدشہ درست نکلا۔ میں نے اوپر سے کسی کی مدراسی لہجے میں ہندی میں پکار سنی، تم آ گئے گرپریت؟ یہ آواز کیسی تھی؟ کہیں چائے تو نہیں گرا دی تم نے؟ اس سوال کا فوری جواب دینا ضروری تھا، ورنہ جواب میں خاموشی پر وہ منڈیر سے جھانکنے آ جاتا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ہندی میں کہا، او نئی گری یرا لا رہے آواں۔ خوش قسمتی سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا مخاطب ہندوستان کے کس گوشے سے ہے۔ گرپریت سکھوں کے لیے مخصوص نام ہے۔ میں نے خطرہ مول لیتے ہوئے پنجابی لہجہ تو ضرور اختیار کیا، مگر اپنی آواز بس اتنا اونچا رکھنے کی کوشش کی کہ الفاظ کا صرف مفہوم اس تک پہنچ سکے۔ تاہم یہ دھڑکا اپنی جگہ دل کو لاحق تھا کہ کہیں وہ آواز اور لہجے کا فرق محسوس کر کے چونک نہ اٹھے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے ایک بار پھر تیزی سے اوپر والے پائیدان پر قدم رکھا اور جلدی جلدی چڑھتا ہوا سب سے اوپر والے پائیدان پر پہنچ گیا۔ مچان پر موجود ایک یا زائد افراد میری آمد سے آگاہ ہو چکے تھے، لہٰذا اب قدموں کی آواز چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ مجھے اندازہ تھا کہ میرا کام اب زیادہ کٹھن ہو چکا ہے۔ میں اس پر اچانک ٹوٹ پڑنے کا موقع گنوا چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ عین اسی وقت میں نے ایک بار پھر وہی آواز سنی۔ اب میں اس کے الفاظ زیادہ واضح انداز میں سمجھ سکتا تھا۔ وہ بولا، اچھا کیا تو چھیتی آ گیا یار، نیند کے جھٹکے آ رہے ہیں، ورتمان کو بھی چائے کے لیے اٹھا لے، چائے پی کر اپنی ڈیوٹی سنبھال لے گا۔ میں نے اس کے ابتدائی الفاظ سن کر اطمینان کا سانس لیا۔ اس کا مطلب ہے یہ مجھے نہیں پہچان سکا۔ میں اسے غچہ دینے میں کامیاب رہا، مگر آخری الفاظ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ یہ ورتمان کون ہے جسے یہ جگانے کو کہہ رہا ہے؟ کہیں نیچے چارپائی پر دراز شخص؟ تبھی میری نظر سامنے کمرے کی چھت کی سامنے والی منڈیر کے ساتھ ایک گدے پر چادر اوڑھ کر سوئے شخص پر پڑی۔ مچان پر بولنے والا یقیناً اسی کو اٹھانے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے دائیں طرف کمرے کی چھت سے کوئی 3 فٹ بلند مچان کی طرف دیکھا۔ وہاں موجود شخص کا مجھے صرف سر دکھائی دیا۔ میری قسمت عروج پر تھی کہ وہ اس وقت 4 دیواری سے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اطمینان کا سانس لینے کی بھی مہلت نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے کمرے کی چھت پر قدم رکھا اور پھر رکوع کے انداز میں جھکے رہ کر تیزی سے مچان تک پہنچانے والی پختہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ 3 سیڑھیاں میں ایک ہی قدم میں چڑھ گیا اور پھر گولیاں اگلنے کے لیے تیار اپنے بریٹا کی نال سامنے کی طرف کرتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ براہ راست میری طرف متوجہ نظر آیا تو میں اسے ہینڈز اپ کر کے اپنی باقی کارروائی مکمل کر لوں گا، مگر میں نے دیکھا کہ وہاں اس وقت ایک ہی گارڈ موجود ہے۔ کمانڈو طرز کی وردی میں ملبوس، قدرے پستہ قد مگر مضبوط جسم کا وہ شخص ایک بھاری بھرکم سی دوربین آنکھوں سے لگائے 4 دیواری سے باہر کہیں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے اپنی خودکار رائفل سامنے دیوار کے سہارے کھڑی کر رکھی تھی۔ اس سے زیادہ موزوں موقع مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے برق رفتاری سے مچان کے اندر قدم رکھا اور حتی الامکان برق رفتاری سے اس کی طرف لپکا۔ مجھے اسے نہ صرف سنبھلنے کا موقع دیے بغیر مار گرانا تھا، بلکہ یہ کام حتی الامکان کوئی آواز کیے بغیر انجام دینا تھا، کیونکہ شور شرابہ ہونے پر کمرے کی چھت پر سویا گارڈ ورتمان بھی جاگ سکتا تھا۔ خدا جانے وہ مسلح تھا یا نہتہ، مگر میں اس کے چوکنا ہو جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے اپنے قدم بے آواز رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر شاید میرے قدموں کی دھمک اس تک پہنچ گئی تھی یا اس کی چھٹی حس نے اسے چونکا دیا۔ وہ دوربین آنکھوں سے ہٹا کر میری طرف مڑا۔ میں اس سے زور آزمائی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔
وہ یقیناً مزاحمت کرتا اور میرا کوئی وار اوچھا پڑ جاتا تو چیخو پکار لازم تھی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کی چھت پر انٹا غفیل پڑا، اس کا ساتھی بیدار ہو جاتا اور شاید مجھے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ اس نے مجھے دیکھ تو لیا مگر اس نے بہت دیر کر دی تھی۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں پہلے حیرانی اور پھر خوف کے تاثرات ابھرے۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا میں اس کے سر پر جا پہنچا۔ اس نے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے مہلت نہ دی۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں جکڑا تکیا اس کے سینے پر جمایا اور پستول کی نال تکیے میں بائیں طرف اچھی طرح دھسا کر گولی چلا دی۔ میں نے اندازے سے نشانہ لیا تھا مگر اس کے جسم نے گولی لگتے ہی جس زور کا جھٹکا کھایا اور اس کے چہرے پر جو ہولناک تاثرات ابھرے، اس نے مجھے بتا دیا کہ گولی شاید عین دل میں جا گھسی ہے۔ مجھے اس کے پہلی ہی گولی میں ناکارہ ہونے کا تو پورا یقین تھا۔ اصل دھڑکا تو یہ لگا ہوا تھا کہ گولی چلنے کے دھماکے نے چھت پر بے سد سوئے گارڈ کو نہ جگا دیا۔ میں نے تکیے کو خود ساختہ سائلنسر کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے دھماکے کی آواز خاصی حد تک دبا بھی دی تھی، مگر پھر بھی حقیقی 9mm کی گولی جتنا فلک شگاف اور گونجدار نہ سہی، کسی درمیانی طاقت کے پٹاخے جتنا دھماکہ تو ہوا ہی تھا۔ یہ آواز اچھی خاصی گہری نیند میں سوتے انسان کو بھی جگانے کے لیے کافی تھی۔ خطرے کا احساس اتنا شدید تھا کہ میں نے گولی کھانے والے گارڈ کے تیورا کر ڈھیر ہونے کا انتظار نہیں کیا اور جلدی سے پیچھے ہٹ کر مچان کے زینے کی طرف لپکا۔ اگرچہ مجھے شدید ضرورت تھی مگر ستم رسیدہ تکیہ دوبارہ استعمال کے قابل یا یوں کہیں کہ بطور سائلنسر استعمال کے لیے کارآمد نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے گولی چلاتے ہی اس پر سے گرفت ختم کر دی تھی۔ میں اپنی تمام تر پھرتی کے باوجود زینے تک پہنچا تو مجھے کمرے کی چھت والا گارڈ ورتمان چادر اتار کر کھڑا ہوتا نظر آیا۔ اسے میرے قدموں کی آہٹ مل گئی ہوگی مگر وہ شاید غنودگی کی وجہ سے صورتحال ٹھیک طرح نہیں سمجھ پایا تھا، اس لیے اس نے میری جھلک ملتے ہی بے اختیار کچھ کہا۔ میں صرف گرپریت ہی سن اور سمجھ پایا۔ ورتمان یقیناً مجھے اپنا ساتھی گارڈ ہی سمجھا تھا اور غالباً اس دھماکے کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا۔ اگلے ہی ثانیے میں اسے صورتحال گڑبڑ ہونے کا احساس ہو گیا۔ اس کے مونچھوں سے نصف ڈھکے چہرے پر حیرت اور سراسیمگی کے آثار ابھرے اور اس نے آنکھیں پھاڑ کر گویا مجھے پہچاننے کی کوشش کی، مگر اس اثنا میں مجھے زینے والے خلا تک پہنچنے کا موقع مل چکا تھا۔ میں اسے سنبھلنے اور اپنے دفاع میں کوئی قدم اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے سیڑھیاں اترنے کی بجائے زینے کے اوپر ہی سے پوری قوت سے ورتمان کی طرف جست لگائی۔ وہ کم از کم 10-12 فٹ کے فاصلے پر تھا مگر میں فضا میں پرواز کرتا ہوا عین اس کے سامنے فرش پر اترا۔ میرا توازن بگڑا مگر میں نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھال لیا۔ ورتمان نے میری زد پر آنے سے بچنے کے لیے غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کا دایاں پیر چادر میں الجھا اور وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ اس کی خوش قسمتی کے عین اسی وقت میں نے بریٹا کی نال سے اس کی پیشانی پر ضرب لگانے کی کوشش کی۔ پوری قوت سے کیا گیا وار خالی جانے کی وجہ سے لمحاتی طور پر میرے قدم اکھڑ گئے مگر میں نے کسی نہ کسی طرح خود کو گرنے سے بچا لیا۔ اس اثنا میں ورتمان پیٹھ کے بل چھت کی منڈیر سے جا ٹکرایا۔ خدا جانے اسے کتنی چوٹ لگی تھی مگر پیچھے کی طرف گرنے سے وہ نہ صرف پستول کی نال کی ضرب سے بچ نکلا بلکہ اسے خود کو سنبھالنے اور توازن بحال کرنے کا بھی موقع مل گیا، جبکہ میں حملے میں پہل کر کے اسے بے خبری میں اچانک مار گرانے کا موقع گنوا چکا تھا۔ اب اسے مجھ پر برتری حاصل ہو چکی تھی کہ میں اپنے پاس دنیا کا بہترین اور حد درجے ہلاکت خیز آتشی ہتھیار کی موجودگی کے باوجود اسے گولی کا نشانہ بنانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر دوبارہ چھپٹتا وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی نظروں میں اب بھی حیرانی کی فراوانی تھی۔ میں نے کمزوری چھپانے کی کوشش میں بریٹا کی نال کا رخ اس کی کھوپڑی کی طرف کر دیا اور گجراتی میں خونخوار لہجے میں کہا، خبردار، اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھا لو ورنہ گولی مار دوں گا۔